Hi, welcome here to another edition of the Erongo Talk. My name is Lena and today we're joining you from PSS here in Swakopmund. And in our interview section, we'll be talking to Master Hennie Horn, who will be telling us about the Pupkewitz Athletics Championship. So stay tuned and don't go anywhere. And it's now time for our news headlines. In our first story, 12 teams competed in 2 age groups at a 7-a-side rugby tournament organized by Deinesburg High School in Walvis Bay. The tournament produced 20 action-packed under-15 and under-19 matches. 2 dream teams were also selected from both age groups after the tournament concluded. The Danish second defeated Dolphin 26-14 and Flamingo defeated the Dana 1 by 22-12 in the semi-final round of this division. Host Deinesburg and the Dana each had 4 under-15 and 4 under-19 teams competing. Flamingo entered an under-15 and under-19 team. Dolphins entered an under-15 team with the local under-21 invitational team also joining the fray. The organizer and coach Daniel Book thanked the players, coaches and match officials who volunteered their expertise to make the event possible and a success. Book said it was a great experience for all involved and the excitement experienced prior and during the event was phenomenal. In our second story, the Ministry of Education, Arts and Culture announced a change in the amount of terms for the 2020 school calendar. The new approved school and hostel calendar follows a semester approach instead of the current trimesters. This change was motivated by the rise in COVID-19 infection rates amongst learners and teachers during winter and the challenges schools face with children having to walk in the dark to school during the winter months of June and July. Hakegegop High School also welcomed the change and said this was to lessen the burden on teachers. This was actually to lessen the burden on the teachers. One of the concerns raised by parents is the impact of this change on learners who are struggling academically. Impact on examination. Steenkamp said that these continuous assessment forms used by teachers for various grades will need to be adjusted and aligned to be compatible to new school terms. The number of assessment tasks may remain the same except end of the term test. And for tertiary admission, the Namibian University of Science and Technology, NUST, said they are confident that the introduction of the new school calendar with only 2 semesters will not have an impact on the applications and admission of high school learners seeking to further their studies. In our final story, Old Mutual signed a partnership agreement valued at $270,000 with the Ministry of Education for the training and development of 407 high school mathematics teachers to qualify for the certificate in advanced mathematics for teachers. Old Mutual investment is channeled towards the development of mathematics content by the University of Namibia, teaching material, subsidized internet connectivity by MTN Namibia, and a prize giving for the top performing teachers at the completion of their studies. While expressing her gratitude, MOE Deputy Executive Director Eda Born said
that with the introduction of AS levels, it has been the ministry's commitment to assist and support mathematics teachers to upgrade their skills and content knowledge in order to teach the subject with confidence. And with that said, for more news updates, visit our website www.erongo.com.na. Ek wil julle 'n bietjie terugvoering gee oor ons atletiek byeenkoms, die Pupkewitz Open Athletics Championships, wat gister plaasgevind het. Dit was nou die 11de September gewees. 34 skole en klubs het die dag opgedaag, met 'n totaal van so ongeveer 520 atlete. En hierdie atlete was dan nou van die ouderdom van 6 jaar af, tot en met senior vlak, en dan het ons ook natuurlijk die para-athletes gehad. Wat interessant is, baie van die streke het groot spanne gestuur, en as ek vlugtig kyk na die Oangwena streek, het 37 atlete het hulle ingeskryf, en ons was gelukkig om tot die gouverneur ook hier te hê, wat ons kon besoek het en sy atlete kom ondersteun het. Dus het is baie belangrik dat sulke dinge gebeur, en wys hoe belangrik die atlete is vir die region en die ondersteuning daar is. Wat ek opvertel het is dat van ons results redelijk goed is, en ek wil graag so 'n paar results deurgee. Die seuns onder 13 byvoorbeeld, Kuanitu Noble, hy het deelgeneem aan die seuns onder 13, 100 meter, en hy het tyd van 12.06 gegee. So met ander woorde, dit is so 916 punte. Die punte wat ek nou deurgee, word op die tabel verkry, en so dit is redelik gewoonlik 800 plus punte. Dan die seuns onder 17, 'n goeie tyd daar van Ryk Erasmus, hy het 11.14 gedoen. As ons kyk na die senior vroue, ons almal ken Fernandi Waas van UNAM, sy het 12.54 gedoen, en by die seuns onder 17, 200 meter was Ryk weer met 22.52 sekondes het hy gehardloop daar. Dan as ons kyk na die seuns onder 19, 200 meter, Manfred Garup, hy het 22.62 gehardloop, en Manfred is van die QSB klub. Dan weer eens Ryk op die 400 meter met 'n tyd van 49.46 sekondes. Die seuns onder 19 het 'n ander relatief, ook van die QSB, het 'n tyd gehad van 49.28 sekondes. Dit gee vir hom 'n totaal van 847 punte. En dan by die meisies onder 12, 70 meter hekkies, het Lumay Jansen van Rensburg 'n tyd van 12.65 gehardloop. Dan 'n paar hoogspringers wat hoë punte behaal het. Eerste ene is Botma Lana, of Lana Botma, meisie daar van die suide. Hierdie meisie het wonderlik gedoen. Dit is wat belangrik is. Hierdie kinders het nie hierdie hoogtes gespring nie, en skielik kom hulle tevore. Nuwe talent wat geïdentifiseer word. Sy het vir meisies onder 11 deelgeneem, en 'n pragtige hoogte van 1.43 meter gekry. Sy het daardeur 1039 punte gekry. Dan nog van die hoogspringertjies is Amaru Bouwer, wat in die seuns onder 11 hoogspring, het hy 1.45 meter gedoen, wat vir hom 1012 punte gegee het. Arisa van der Walt by die hoogspringmeisies onder 12 het hy 1.48 meter gedoen, wat ook baie goed is, 987 punte. Dan seuns onder 15 nuwe talent wat hier uitslaan, Josia Katrolli, hierdie mannetjie het 1.85 meter gedoen, baie goed.
kyk na die seuns onder 17, ons almal ken vir Johannes Kangela. Johannes se hoogtes het begin opskuif en hy het nou 'n 2 meter geslaan. Dan by die seuns onder 13 verspring het ons vir Guanito Nobel, hy het 5 meter 12 centimeter gespring. By die meisies onder 15 gewigstoot het Bernadette Smit het 'n 12.39 meter gegooi en dit gee vir haar 906 punte. Dan by die meisies onder 13 het Ansonie Smit van die QSB klub het 30.35 meter gegooi. By die meisies onder 12 diskus het Amy Isabella Nel, sy het ek wil net kyk, sy het 28.05 meter gegooi. Dan het ons nog 'n hoogspringertjie, Adara Gey van Pietees. Adara het 1.45 meter gespring met 853 punte. En dan kan ons kyk na die seuns onder 13, 200 meter. Daai klein Nobel weer 'n tyd van 25.06 sekondes gehardloop. By die meisies by die 200 meter, meisies onder 12, het Jorita Deli het 28.81 gehardloop, wat ook goeie punte vir haar ingebring het. Dit was 892 punte. Dan by die senior mans, as julle kan onthou hoe sterk die wind was, en Elvis Gassep het daar 'n 10.55 gehardloop, wat baie goed is as mens die wind in ag neem. Die kompetisie natuurlik op die 100, 200 en ek wil self sê die 400 meter was bitter sterk met baie iets wat plaasgevind het, en ek dink as gevolg van die sterk kompetisie het dit gemaak dat die uitslae regtig baie goed is. Nou julle sal seker wel weet wanneer die volgende kompetisie op hierdie stadium, lyk dit vir my ons gaan die 20ste tot die 23ste Desember dit moet doen, want die Youth Games het hulle finale datums deurgegee en die Region 5 vind plaas in Lesotho en hulle is van die 2de tot die 12de Desember. So op die 20ste het ons dan nou ons eerste kompetisie wat dan nou die laerskole basies gaan wees. Maar nie laerskool nie, dit gaan ouderdom wees 6 tot 12, dan die 21ste, die 13de tot die 17de, die 21ste Desember gaan ons 13 tot 17 ouderdomsgroep hê, en dan die 22ste die para-athletes competition. By die para-athletes competition kan ek net noem, ons het baie navraag gekry en belangstelling gekry, en op hierdie stadium wil meer as een span van die buiteland wil ons besoek, om daai dag dan nou hier te kom meeding teen die Namibiese para-atlete. So dit is iets wat ek dink wat baie kan groei. En dan ons grootte op die laaste, die 23ste Desember, dit is nou die senior bijeenkomst, wat dan gaan plaasvind met internasionale atlete ook. So kom ek al net gou by datums, 20 Desember, dan gaan ons die ouderdom 6 tot 12 hê, die 21ste Desember ouderdom 13 tot 17, die 22ste Desember die para-athletes competition, en dan nou die 23ste, wat dan die senior competitie is, met die internasionale atlete. Ons wil weet, maar hoekom is hierdie competities belangrik vir ons? Die atlete kan nie net oefen nie. Vir al die kleintjies, die talent moet geïdentifiseer word, hulle moet verder gevat word, en competities is belangrik dat hulle self kan toets, en ons moet ook kan sien wie talent, hoe kan ons ontwikkel, waarmee kan ons help, en ons moet hulle verder vat met die competities op local vlak, dit is nou hier in Namibië, en dan ook vir internasionale ook. En vir die kleintjies, dit is ook maar om die liefde by die sport te kweek. So ja, dit is basis wat ons graag wil hê, dan hoekom die competitie
daar moet wees, of kompetisies. Dan by die ondersteuning van die atlete, dink 'n mens, of dink ek gewoonlik aan, wat ons moet doen is, die atlete word geïdentifiseer en ons sal moet 'n tipe van 'n platform moet create, wat dan nou ons die afrigters kan identifiseer, maar ook officials wat met duty doen op so 'n tipe dag. So indien ons byvoorbeeld 'n database skep, wat sê, hierdie afrigter is gekwalifiseer en daai official is gekwalifiseer in daai dorp of in daai region, laat ons ten minste kan weet, as ons kompetisies daar hou of local hou, laat ons weet hierdie afrigters is beskikbaar en hierdie officials is beskikbaar met hulle kwalifikasies. Sodra ons die platform geskep het, is dit baie makliker om die ondersteuning te doen. Dan so 'n bietjie oor ADC. Ons het eers in Maart begin. Dit is die Athletics Development Club. En ons het baie vinnig gegroei en ons kry baie ondersteuning. Maar ons maak ook baie foute. En ons herken dit en ons soek die hulp van almal om te help en te kyk waar ons foute maak, hoe ons dit kan verbeter, wat kan ons doen om die kinders te ondersteun. Maar ons doel is basies om die atlete te identifiseer, die ontwikkeling van die atlete en natuurlik hierdie atlete wat oefen en ontwikkel, die geleentheid te gee om verder te gaan en om self ook te toets, met ander woorde, deur middel van kompetisies, deur middel van oefenkampe, kompetisies by sy zone, region, en dan in Namibië as ook op die ouend, op internasionale vlak kan kompeteer. So, ek dink as ons almal saamwerk, behoort ons vorentoe te gaan, en ons gaan definitief 'n verskil dan kan maak aan die jonges van vandag. En van my kant af, van die klub se kant af, wil ek sê baie dankie. Dankie vir die kompetisie gister. Dankie aan Pupkewitz Foundation vir die ondersteuning. Dankie aan die ouers, die atlete, en almal wat betrokke was. Sonder julle kan ons dit nie doen nie. Dit is vir my belangrik dat julle dit weet. Ons is nie hier vir eie gewin nie. Ons is hier om mekaar te help, vir die liefde van atletiek, vir die kleintjies, en so kan ons dit verder vat. Hello, my name is Ashley Murangi, and I'm going to tell you about how I study. Before the exam start, 2 weeks earlier, I start studying, prepare everything, and then a week later, I can revise the work I did. After that, I write myself a test to test myself on a paper, questions from the textbooks and stuff. And then I test myself. If I can't do it, I ask my sister to help me with it. It's now time for weather updates for Swakopmund and all other major towns in the Erongo region. Stay tuned for the tides as well. In your weather for today, Walvis Bay expects a maximum temperature of 22 degrees Celsius for today, with a minimum of 13 degrees Celsius and a maximum of 22 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a south-southwesterly direction at about 19 kilometers per hour.
Sunrise was this morning at 9 minutes to 7 and sunset is expected at 2 minutes to 7 tonight. Swakopmund expects a maximum temperature of 20 degrees Celsius for today with a minimum of 13 degrees Celsius and a maximum of 19 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a south-southwesterly direction at about 15 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 9 minutes to 7 and sunset is expected at 2 minutes to 7 tonight. Hennie expects a maximum temperature of 19 degrees Celsius for today with a minimum of 13 degrees Celsius and a maximum of 19 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a southerly direction at about 15 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 8 minutes to 7 and sunset is expected at 1 minute to 7 tonight. Arandis expects a maximum temperature of 32 degrees Celsius for today with a minimum of 13 degrees Celsius and a maximum of 33 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a southerly direction at about 11 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 11 minutes to 7 and sunset is expected at 4 minutes to 7 tonight. Osakos expects a maximum temperature of 36 degrees Celsius for today with a minimum of 15 degrees Celsius and a maximum of 38 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a southerly direction at 11 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 13 minutes to 7 and sunset is expected at 6 minutes to 7 tonight. Karibab expects a maximum temperature of 36 degrees Celsius for today with a minimum of 14 degrees Celsius and a maximum of 37 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a southerly direction at about 9 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 14 minutes to 7 and sunset is expected at 7 minutes to 7 tonight. Omaruru expects a maximum temperature of 38 degrees Celsius for today with a minimum of 14 degrees Celsius and a maximum of 38 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a southerly direction at about 11 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 15 minutes to 7 and sunset is expected at 8 minutes to 7 tonight. And we've come to the end of our show for today. For more news, entertainment or sport headlines, visit our website on www.erongo.com.na. And if you have any video clips that you'd like to share with us, contact us via our WhatsApp number 0811700040. And remember, it's never safe until we are all safe. Keep on sanitizing those hands, wear your mask. From me to you, bye!